What's up? Hey yo, what is your name? Yes, 99, no. Okay. Let's go. Let's go here. And pangit ma. Norsalima 7. Ang pangit mo. Boleh masuk ke rumah ini. Anong ini? Aira. Si Airang pangat. What do you want? Tommy. What do you want? Living tahun. What? Masuk ke rumah ini. Ayo. Love. Wala pa sila lola mo? Opo. Nandun pa ba si Althea? Oo. Log out natin ang account. Ating account. Let's log out my account. Log out this one. Skip log out. And wait lang. Yan na. Sige nin. One. Password. Bakit ang dami ano dito?
Denny. Oh, yan na guys. Let's go. Ito na. Blackpink. Patay ko ng pang. So, wala akong madaro. Ito, fourth line. Fourth line. Pa-scan na ako ng Ha? scan. Pa-scan sa Pa-scan. Scan lang. Ah. Lang nasan. Ayun. Pa-scan ko muna si. May naka-voice ano yan? Nakakausap mo yung kalaro mo? Hindi. Inaano ko lang. Hey, dugyo. Ganda ka eh. Maganda ka. Magaling na. Ito, pinatay ko. Thank you. Sino nagbigay? Sino nagbigay? Ay. Wag mo give si Liam. Wag mo give si Liam kasi ano, kuha niya yung phone mo, tapos burahin niya yung TikTok. Sarado mo. Ilak mo. Lock. Ngayon ka.